आज आम जगन्नाथ संस्कृतिर एक महान पर्व एवं आमर अर्थनीति आमर देशर एवं राज्यर अर्थनीति को समृद्ध करुवा चाषी भाई माने आज ये महान पर्व एवं से आज जो अखी मुठीर चाष कार्यर अनुकूल है मो सर्वप्रथम ये शामसोलपुर गाँव समस्त आदिवासी को पंचायत चाषी भाई मान को मोर कृतज्ञता जो भाव में मत आपण मैंने समर्पित कले और आपण गाँव को आसी आपण मान सहित सुख दुखे भागी देवाई किसी समय देते से आपण समस्त को धन्यवाद जनाऊँगी आम एक पवित्र पीठर बचे गाँव जहाँ कहवा सत्य कहि सत्य बिना गोटे शब्द भी कहि बंधुगण दीर्घ वर्ष धरी आपण मैंने एक राजनीतिक प्रतिनिधि बाछी विधानसभा 3 दशंधि धरी आज विभिन्न समय उन्नति है किंतु गोटे कथा मना करना उन्नति महज किंतु विगत 8 वर्ष धरी केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योजना आज गाँव भितर चलिकी आसला बेले चाउल शंख चिन्ह लिखा जे 1 टंकार चाउल नवीन सरकार दौर बंधुगण यहाँ सत्य 29 टंका जड़े दौर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी दौरान 2 टंका दौरान राज्य सरकार टंकाटे दौरान आपण मैंने 2 वर्ष होलानी ये कौन मिथ्या कि 2 वर्ष होलानी कोरोना समय मागणारे चाउल दौरान नरेंद्र मोदी प्रचार कर ये दौरान शंख शंख चिन्ह लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना आज देखी गाँव आसला बेले 2022 सुधा कार चाउल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना समस्ते पाइबे आज कहीं चाउल गाई घर अच्छी मोर प्रश्न बंधुगण लोक तो भोट कर 3 दशंधि धरी 30 वर्ष हमारे गोटे शासन दायित्व देखते यहीटा कौन नैतिक दायित्व नुहे कि जनप्रतिनिधि से प्रधानमंत्री कहतु कि आपंकर विधायक कहीं चाउल अंचल रही गोटे समृद्ध साइड अंचल विधायक ये मंत्री मुझे गर्व अनुभव करने आवश्यकता बंधुगण से कहले अनेक कथा विशेषकर चाषी मान विहन बजार पर्यटन समस्त योजना रूपायन आज गणमाध्यम कही पीएम किसान वेबसाइट देखिए जो युवसाथी मैंने अच्छा जब सांसद पंचायत 300 जन अच्छा गाड़िया उपग्रह से पीएम किसान पे कहीं आप 30 जन देखते ये हूँ मोर प्रश्न मोदी आज 10टी इंस्टॉलमेंट दे सारा 20,000 दे सारा चतुर्थ 11 इंस्टॉलमेंट देवे तुम्हें कहीं चाषी मान भोट मोदी प्रति वर्ष सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि कर सहायक मूल्य दबार दायित्व तुमको लोक देते तुम्हें 1940 टका दौन स्वच्छता टोकन दौच टोकन पाई 15 दिन भर लाभ चली जाऊँगी मंडी में धान किनापी लोक रोना नीला बाटे तुम्हें किण कहीं 1940 टका नहीं चाषी मान पाखर सीधा सड़क भाव में किणुना सरकार पाख राज्य छत्तीसगढ़ मिलूँ बेंगल मिलूँ किए कहीं मिला आज बंधुगण चाषी मान व्यापक मात्रा योजना कर योजनार जब सफल रूपायन हम ना चाषी बेनिफिट पाइबे ना लाभ पाइब ना तो ये दृष्टि आपण मान आज दिन में समस्त चाषी भाई मान एकत्रित हवा आवश्यकता अच्छी निज
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ 2024 ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ଇଏ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ୱାସର ସହ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆଜି 1 ନମ୍ବର ହବା ହେଇଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଆଜି ପରିବରେ ବସେଇ ଯାଉଛି? ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କେବଳ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଆଜି ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ 5 ପାଳିର ସରକାର 30,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ। ଏ ଋଣ ବୋଝ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକୁଚିତ କରେଇବେ। ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଛେ। 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଚାଲିଛି। କରୋନାରେ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 18 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ସମାଧାନ ହେଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିକା ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶା କରିବି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଶମଶେରପୁରବାସୀଙ୍କୁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବକ ପିଲାଟିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଠିଆ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଡାକିକି ଆମକୁ ଏଠି କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହେବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। भारत माता की